إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولما تم من حمله شهران على أشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة الشريفة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بإخوان بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكوه. ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضرت أمه ليلة مولوده آسية مريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدت النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب সালাওয়াতুল্লাহ ইলম নাই ডাকি আপনাকে আমল নাই বিপদ হাসরে শাফাত করিবেন আমরার দরবারে মালিক মৌলারিয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম নবী না হয়ে দুনিয়ায় না হয়ে ফরিস্তা খুদার হয়েছে উম্মত আপনার তার তরে শুকুর হাজার বারিয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাতুল্লাহ ইয়া রাব্বি সাল্লি ওয়া সাল্লিম দাইমান